ሰላም ያው ዓርቢ ኣጋምሸት እዩ ዳርጋ 7 PM ኮይኑ ኣሎ I'm doing my usual walk ኣመጻጻኢ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዝሓዳሽ ዘላ ዲቨሎፕመንት ስቴት ሴክሬታሪ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ናይ አዲስ አበባ መንግስት መራሒ አብይ አህመድ ስልክ ደውሉ ለهم ዝነበረ ማርች 27 ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለዉ ያው ካብ ባዕሉ ካፍቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝወፁ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ዘጠራጠረ ይኮነን ግን ተዝገርም ያው ስቴት ዲፓርትመንት እውን በጣም ብሪፍ ዝኾነ ነገር እዩ ሪሊዝ ገይሩ ትሬድ አውት እንብሎ ማለት ኩሉ ግዜ ተዘራረበ ስክሪፕት እዮም ፖስት ገብሩ ነይሮም ኣብቲ ዝሓለፈ ኣድሚኒስትሬሽን ከም ንፈልጦ ሕዚ ግን ሪሊዝ ይገበርዎን ሶ ንሱ ሪሊዝ ንክኸውን ፃዕሪ ክንገብር ኣለና እቲ ሓደ መልእኽቲ እሱ እዩ እቲ ዝገርም ኣብኡ ዝነበረ ምዝርራብ ጥንክር ዝበለ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገብሮ ከምቲ ትፈልጥዎ አብይ አሕመድ ዓሊ ኩሉ ግዜ ናይ ወፃኢ ሰባት ተዋጊዖሞ ክስተደወለለይ ከምዚ ኢሉኒ ዓርከ እዩ ፈታዊ እዩ ኢሉ ፖስት ይገብር እዩ ነይሩ ሎሚ ካብ ማይ ዝኣተወ ተንጭዋ ትመስል ሓንቲ ተለቃቐት ወይ ከዓ ፖስት ዝገበረት መልእኽቲ የላን ካብቲ ስርዓት ማለት እዩ ባዕሉ እውን ይገበረን ትፕክሊ ባዕሉ እዩ ዝገብራ ንባዕሉ ተደወለ ስልኪ ተኮይና ولا حدا ግዜ قرب حصوت وسخ أبيلو ون يزارب نيرو this time ግን ዝለጠፈው ይከዓ ዘውፅኦ ሓበሬታ የለን ምስኡ ተተሓሒዙ ስርዓት ከም ስርዓት እውን ቶን ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ዝበልኦ ነገር የለን ማለት እዩ ሶ ምናልባት እውን حدك تبغى كونه هو اللي تحز قبره ظل من قصاصات نتقرأ يوقع يخون يرترى وقع يزبل مستنكالات قروة بتعدتاتون زقبره ظل نعمة عن نفس حدك زبل ملأختي ويتكسات بس حيوي يخون زبل قمة لني قمتي قن ياوزي أنا مفلات بتن هاي تعدي نا information freedom act بهار الله بوبيلكات حابريتا تريد او تريليز نخون ناي تويتر كامبين جميل الله معانتي ياو تويتر كيتكم @prof ملقيتا هاندل كلتا زلطفكون ناي تويتر مسجز الله اكس مالتي ناي لو متصواوعه اخذت حبابرو يلابو ياو جاهم تقراي at the end of the day بدقه كم كل غزي كتعواتيا تزال مشاعل نقرات كم ظل خوينو مالتيو كم نعوات كن اي طراطرن كبرتيا ولا تشاو